Yan ang sand. So guys, meron akong bagong ganito guys. Yan guys, bago to guys. Yan guys, bago yan. At susuotin natin. Tingin ko ba. So guys, susuot na natin guys. Lang, make sugar on my tongue. Yeah, unlike me. Yun! Ang ganda guys. Nilagay ko na. Pakita mo sa camera. Ay, yung sa salamin. Sige. So guys, meron kami sa salamin guys. Ito. 3, 2, 1. Ay, ang ganda. So guys, tara na guys. Oh my God. Ito ba yung sinasabi nilang secret? Secret ba dito? Secret. Secreto to guys. Tapos mainit tayo. Power. Lagyan natin ng power. Hindi sila natingin. Okay, so guys, help ko si Kuya Didon. Ay, parang nauubos na sila. No! So yun guys, malapit na. Yan guys, malapit na guys. I-flat natin guys. Ay! Elio! Umagis. Okay, malapit na. Konti na lang. Oy, Ellie, dyan lang yan. Yan, guys. Puwet mo, te. Yung puwet mo. Ay, hindi pala sa bangon yan. Ano pala yun? Wait lang, Ellie. Wait lang, Ellie. Huwag pa. Wait lang, Ane. Wait lang. Wala nga akong buko. Wait lang, Ellie. Wait lang. Ay, wait lang. Nasira. Wait lang, Ellie. Nasira. Wait lang. Apple mine. Apple mine. Kunin natin yung mga. Nakita ko ang eggy jam. Huwag may lagay yung laruan. Ellie! No! Huwag may lagay. Ay, bad yan. Huwag batuhin si kuya. Huwag batahin. Bait yan, kuya, bait. Wait lang! No! Kasi nga ne. Nice. Smells. Wow.
ilagay mo ang laruan, ngani. Diyan mo. Ay, puwet na makalabot dyan. Hindi yan dyan. I-shape na natin. So guys, shape na natin, tapos smooth. Okay. And 3, 2, 1. Oh no! Nothing happened. Nothing happened! Let's do holiday. When the nights 2. 2. What if guys? Ano yung kita guys? Wait lang. Everything's mine. Kunyari na ulan. Oh! Everything's mine. No, wait lang. Wag yung ano. Nakaganto daw yan. Yan, wait lang. Magsisimula pa lang.